नमस्कार दर्शक बंधु आपण समस्त को पुणी थे मो चैनल को स्वागत करुच्ची। सरी जाइए सावित्री अमावास्या जहाँकि ये जून मासर सबुठार बड़ पर्व पड़ा सावित्री अमावास्या, जहाँकि विवाहिता महिला माने अति भक्तिर सहकारे निज स्वामीकर मन मंगल सकाशे सावित्रींकर निमंते एही व्रतटी को पालन करथिले। एबे जहाँकि जून मासर द्वितीय पर्व अति धूमधाम पर्व रज पर्व। दर्शक बंधु आपण माने उत्साह लगुच आपण मानक घर जदि कुमारी कन्या माने थिबे एही पर्वटी तो आहुरी सुंदर मनोरम हो जाइथिबो। सेथिपई तो कह जाए घरे जदि झीओटीए जन्म नि भारी सुंदर लगे, से घर स्वर्ग सहित समान लगे। झील मैंने जिते सजई हुए जिते खुशी बासी रुहति से ही घर सेते हस खुशी रही थाए। दर्शक बंधु यही रज पर्वटी आपण आड़े किपरि पालन करुछंती, आपण धूमधाम रे पालन करुछंती कि नहीं कमेंट सेक्शन रे निश्चिंत निजर अनुभूति की जणाइबे। आपणक घरे मध्य झीलटी अछि बोली आपण खुशी अनुभव करुछंती ना। सबु बेले पर्वपर्वाणी रे जति घरे झीलटी थाए एवं झीलटी पाखक गोटे जो घर झीलटी पाखक गोटे भाई मध्य थाए से ही घर आहुरी सुंदर हो जाए। भाई भौणी का कली भाई भौणी को मीठा मीठा अली से ही घर को स्वर्ग परी समान मन करा जाए। दर्शक बंधु यही रज पर्वटी जेते सुंदर और जेते मनोरम पर्व सेते गुरुत्वपूर्ण मध्य अटे। वो तो आपण माने जानी नथिबे, जानिले आपण माने कोन भाबुचंती एही रज पर्व को नहीं। आपण मानक आड़े एहा तो बहुत धूमधाम रे पालन करा जाउथिबो। आपण मानक मनरे मध्य विभिन्न प्रकार उत्साह आज ठारू ही उंकी मारुथिबो। दर्शक बंधु रज संक्रांति दिन एते गुरुत्वपूर्ण दिन अटे जे यदि आपण से गोटे दिन गोटे उपाय कर दियंती विश्वास कर नियंतु वर्ष सारा आपणक घरे हस खुशी धन धान्य रे परिपूर्ण हेबो। आपणकर शुभ कार्य निश्चय होउथिबो, मांगलिक कार्य शुभ कार्य आपणक घरे निश्चय हबो। से विवाह हेउ व्रतघर हेउ किंबा निज परिवार शुभ एवं आपण मानक भल बुझापणा भल संपर्क से जहाँ भी घर को अर्थ आगमन से जहाँ भी हाँ आज्ञा तार विश्वास तो करंतु, जो माने करंतु ना कहीं जदि विश्वास थिबो ताहार फल तो 3 गुणा बढ़ी जीवो। विश्वासर सहकारी यही नियमटी को पालन करंतु, बस गोटे दिन निश्चय यही नियमटी को पालन करंतु, बस गोटे दिन पाई। विवाहित महिला माने जति ए भिडियोटी को देखुचंती बहु मात्रा रे यह को शेयर करंतु, हुए तो अन्य मानक काम रे मध्य आसी पारे। जो माने मो चैनल को नुआ आछंती मो चैनल को सब्सक्राइब करे पाखरे थिबा बेल आइकन को क्लिक कर दियंतु। कमेंट सेक्शन रे रज पर्व किपरि पालन करा जाए अनुभूति को निश्चय कमेंट सेक्शन रे शेयर कर दियंतु। रजर 3 दिन जेतिकी गुरुत्वपूर्ण बसुमती स्नान मध्य सेतिकी गुरुत्वपूर्ण अटे। सेथिपाई तो यही रज पूर्वटी को कुंवारी कन्या माने परिबा काटिबा पई मना करा जाए, खरा बेले शयन करबा पई मना करा जाए। सेमानकु यही 3 दिन सारा बेसी किछि काम मध्य करबा को मना करा जाए। यही पर्वटी कटक आड़े बहुत भल भाव पालन करा जाए। यह आपण माने मध्य जानिथिबे कटक रे रज पर्व बहुत धूमधाम रे पालन करा जाए। एमिति कि से माने चप्पल मध्य व्यवहार करनथांती, कदली पत्र रे तयारी होइथिबा एक खोल जो माने से एक चप्पल भावे व्यवहार करिथांती, जेहा कि हमर पौराणिक मत अछि। रज समय रे एही पले चप्पल को पिंधा जाए बोली कहा जाए। दर्शक बंधु ए रज दिन निज घरे पिठापणा आपण माने करुथिबे, पान मध्य प्रस्तुत करुथिबे, तेबे मन रखंतु जे निज घर मानर कुंवारी कन्या माननकु भूल रे मध्य गाली गुलज करंतु नाही। सेमानक खुशी रे खुशी हंतु। महालक्ष्मी देखिबे, महालक्ष्मी आपणक उपरे प्रसन्न होबे। एबे जानिबा रज संक्रांति दिन केउ कार्य करिबा द्वारा आपणक घर सबु बेले सुख शांति रे परिपूर्ण रहिबो। एही रज संक्रांति दिन आपण माने सकाळु उठी मुख्य द्वार खोली सकाळु सकाळु करा जीवो। संक्रांति दिन एमिति समस्त सकाळु मुहूर्त ही उठी थांती। संक्रांति दिन महालक्ष्मी विशेष कृपा थाए, तेणु यही संक्रांति दिन
ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ସ୍ନାନ କରି ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଉଠି ଯାଆନ୍ତୁ। ଉଠି ଯିବା ପରେ ନିଜ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ଖୋଲି ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ କିଛି ପାଣି ଛିଞ୍ଚି ଦିଅନ୍ତୁ। ପାଣି ଶୁଖିଯିବା ପରେ ହଳଦିଆ ମୁରୁଜ ଏବଂ ରଙ୍ଗୋଲି ମୁରୁଜ କିମ୍ବା ହଳଦିଆ ମୁରୁଜକୁ ମିଶାଇ ନିଜ ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆରେ ଝୋଟିଟିଏ ଅଙ୍କନ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଝୋଟିଟି ଏପରି ଅଙ୍କନ କରିବେ ଯେ ଯେପରିକି ହଳଦିଆ ମୁରୁଜ ଉପରେ ରଙ୍ଗ ମୁରୁଜ ଆଙ୍କିଥିବେ। ଏହାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ଯେଉଁ ଝୋଟିଟି ଆପଣ ଅଙ୍କନ କରିବେ ଯେଉଁ ଝୋଟିଟି ଅଙ୍କନ କରିବେ ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରଙ୍ଗ ସହିତ ହଳଦିଆ ମୁରୁଜ ପକାଇବେ। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମକୁ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଥିବେ। ଦେଖିବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଏହି ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରୁ ଆର ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଏହାକୁ ଚେଷ୍ଟା ତ କରନ୍ତୁ, ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି କି ନାହିଁ, ସତରେ ଧନଧାନ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି କି ନାହିଁ, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହୁଛି କି ନାହିଁ, ଥରେ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖିଦେବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି କେତେ ଉନ୍ନତିତର ହେଉଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଛି ଯେ ଏହି କଳିଯୁଗ ହେଉଛି ଅର୍ଥର ଯୁଗ। ଅର୍ଥ ପାଇବା ପାଇଁ ହିଁ ଅର୍ଥକୁ ପାଣି ପରି ସରିଯାଏ। ଏହି କଳିଯୁଗରେ ଯଦି ଆପଣ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଜିନିଷକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହୋଇଯିବ। ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହୋଇଯିବ। ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଛୋଟିଆ ଉପାୟ। ଯଦି ଆମର ଟଙ୍କାଟିଏ ମଧ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ ନାହିଁ ତ କରିବାରେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି? ଏହା ତ କୌଣସି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ନୁହଁ। ବାସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସକାଳୁ ଉଠି ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ନିଶ୍ଚୟ ଝୋଟି ଅଙ୍କନ କରୁଥିବେ। ଯଦି ଅଙ୍କନ କରୁଥିବେ କିମ୍ବା କରୁ ବି ନାହାନ୍ତି, ଏହି ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଥରେ ହଳଦିଆ ମୁରୁଜ ଉପରେ ରଙ୍ଗ ମୁରୁଜ ପକାଇକି ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଏହାର କିଛି ଚମତ୍କାର ଫାଇଦା ପାଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ଥରେ ତ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଏହା କରି ଯଦି ଏହାର ଶୁଭ ଫଳ କିଛି ଆପଣମାନେ ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣାଇବେ। ଏଣୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଅର୍ଥଜନିତ ସମସ୍ୟା ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା କିଛି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଉପାୟ କରନ୍ତି, ତେବେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ସମସ୍ୟା ଛୋଟିଆ ହୋଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲିଯିବ। ସୁଖ ପରେ ଦୁଃଖ ପରେ ସୁଖ ଆସିବା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା, ଏଥିରେ ଡରିବାରେ ହିଁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଆସିଛି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଜନିତ ସମସ୍ୟା ଆସିଛି, ଘରେ କୌଣସି ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ସେହି ସବୁ ପାଇଁ ଏହି ଛୋଟିଆ ଉପାୟ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବଦଳାଇ ଦେବ। ଏଥିରେ ତିଳେ ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ଉପାୟଟି ବହୁତ ଲୋକ କରିଛନ୍ତି, ଏହାର ଶୁଭଫଳ ମଧ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଥରେ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କିପରି ଆପଣ ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଉନ୍ନତି କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ନିଜେ ଜାଣିପାରିବେ। ଘରର ପୂର୍ବର ପରିସ୍ଥିତି ଓ ପରର ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣ ନିଜେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ ଓ ପରିବର୍ତ୍ତନ କେତେ ଆସିଯାଇଛି ଆପଣ ନିଜେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବେ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ କଥା କହିବି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥି, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାନ୍ତୁ। କେଉଁମାନେ ହୁଏତ ଏଇଟା ଜାଣିପାରିନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଏ କାମରେ ଆସିପାରେ। ଯଦି ଆପଣ ଏହିପରି ଭୁଲ କରୁଥିବେ, ଯଦି ଏହିଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲା ପରେ ଆପଣ ସେ ଭୁଲ କରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟି ଯଦି ଆପଣ ନୂଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ନିହାତି କରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ ଯେ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରନ୍ତୁ। କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କଲେ ହିଁ ତ ଏହାର ଫଳାଫଳ ଜାଣିପାରିବେ। ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଅନେକ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ। ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ।